kami di desa kami hanya mengandalkan bidan dan mantri saja. Sakit kepala, kita larinya ke bidan. Sakit gigi, kita larinya ke bidan. Sakit hati, larinya ke bidan enggak? Enggak. Tapi bidan kami bisa menyembuhkan penyakit semua itu. Nah, padahal dalam konteks kesehatan atau ya dalam konteks kesehatan mungkin bidan ini hanya diprioritaskan untuk ibu hamil dan melahirkan saja. Tetapi bidan kami beda. Bidan kami bisa menyembuhkan segala penyakit. Hebatnya bidan kami. Tepuk tangan untuk bidan Ujung Kulon. Nah, itu untuk akses layanan kesehatan. Mungkin ada yang nanya, emang gak ada puskesmas? Ada, tapi adanya di kecamatan. Dari desa kami menuju kecamatan itu harus menempuh jarak sekitar 4 kilometer dengan jalan yang berlubang seperti gubangan badak. Seperti itu. Nah, ternyata kalau kata orang sana, ada orang yang mau melahirkan, kata bahasa orang Ujung Kulon nih, kaburu ngelahirkan di jalan. Banyak sekali korban ibu-ibu yang melahirkan di jalan pada akhirnya. Karena apa? Karena tidak sampai ke puskesmas karena terlalu lama. Akhirnya anaknya nggak kuat langsung keluar. Langsung melahirkan di jalan. Nah, itu akses layanan kesehatan di tempat kami. Nah, sekarang saya mau bercerita tentang kondisi remaja perempuan yang ada di Desa Taman Jaya. Untuk kondisi remaja perempuan yang ada di Desa Taman Jaya, ternyata karena tidak adanya sekolah tingkat SMA, jadi mereka memutuskan dan kebanyakan akhirnya lulus sekolah hanya pada tingkat SMP saja. Dan itu pun karena dua hal. Yang pertama ada faktor ekonomi, yang kedua yaitu ada faktor sosial. Faktor ekonomi ini kenapa? Karena kurangnya biaya. Tapi ada yang bilang kalau pendidikan itu sekarang gratis. Ya betul. Tapi untuk ongkos, untuk jajan, untuk mungkin ada orang tuanya yang lebih memilih atau kasihan kepada anaknya agar tidak pulang pergi karena capek memasukkan ke pondok pesantren. Itu harus keluar biaya enggak? Harus. Nah, itu biayanya dari siapa? Walaupun pendidikan gratis, dari kita. Tetap untuk biaya hidup seluruh itu ditanggung oleh diri kita sendiri pada akhirnya. Nah, itu untuk faktor ekonomi. Untuk faktor sosial, ternyata faktor sosial ini yang membuat stigma masyarakat masih berpikir bahwa anak laki-laki adalah anak laki-laki ini orang yang paling penting atau orang yang lebih didahulukan untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Karena apa? Karena anak laki-laki ini nanti ke depannya dia akan menjadi tulang punggung utama bagi keluarganya. Serta menjadi kepala rumah tangga. Jadi di daerah kami itu masih memikirkan bahwa anak laki-laki ini harus lebih didahulukan lah pendidikannya dari ketimbang anak perempuan. Nah, oleh karena itu di desa kami ini kurangnya dukungan terhadap anak remaja perempuan untuk meraih pendidikan lebih tinggi. Nah, itu adalah kasus-kasus sebelum COVID-19. Bagaimana setelah kasus COVID-19 2 tahun yang lalu? Tiba-tiba COVID-19 masuk ke Indonesia. Kami sebagai daerah paling ujung dari desa dihimbau untuk sekolah di rumah, sekolah berbasis online. Nah, akhirnya pendidikan kami ini, akses pendidikan di daerah kami berdampak pada banyaknya anak yang putus sekolah.
Karena apa? This community was destroyed 6 times in 3 months. And in many cases, they bring their lifts and confiscate all their furniture and things and leave the people under the sky. Action Aid working with these communities, and each time this has happened, our team reached to them, provide them with the basics to stay on their land and not to leave it. Next slide, please. This is one of the pictures of resilience, supporting communities with the resilience. This is Action Aid support, one of the hospitals providing services for remote communities and affected people. Next one. I would like to share with you one example from Gaza Strip last year. In May last year, after the war, the aggression of occupation against Gaza, this is the first day after the ceasefire. Action Aid supporting a local youth movement, youth league, called Lijan. And this Lijan existed in West Bank, Gaza Strip, and in the Disipora, the refugee camps in Lebanon. The group of Lijan in Gaza, next morning of the ceasefire, they called for an initiative to clean all Gaza streets from ruins of the war and make it more beautiful than before. This initiative by this group, sponsored by the local authorities, which is the municipality and other social movement group, and they worked for like 1 week and they cleaned most of the streets. And this is where reflect one example of how people can move from risk to resilience. How people, whenever they own the awareness, they own the knowledge and the skills, they can change their realities and make life is totally different, and they transfer from risk to resilience. This is briefly about the overall political context, because I believe that awareness about the root causes of any risks happened, either if it is natural or human-made, is the first step to ensure that possibility to transfer from risk to resilience. Awareness and weaponed by all means of knowledge and skills, and the will and the leadership could make it possible to move from risk to resilience. These are examples of what it means, the risks associated with the Palestinian people. And I think it's clear, far from this level of aggression by the occupation, Palestinian people is subject to different type of risk, natural risk, as well the occupation and the conflict. And when we are talking about risks, disaster risk reduction and resilience, without talking about the political root causes of the conflict and considered and recognized the conflict as one of the disasters going on, human-made one, without that, so many people will be left behind. And on the level of justice, Palestinian people till today left behind regarding their human and national rights. Since there is no international political will, no international political will to end this suffer and respect the Palestinian rights and recognize that Palestinian people deserve and have the right to live a life in dignity and freedom as any other people. Thank you so much for listening. And finally, I will close. I am coming with a message, Palestinian for Indonesian and all humanity in solidarity, and looking for Indonesian for Palestine in solidarity. Thank you so much. Thank you so much for Ibrahim for your presentation. Let me give the conclusion for our session
today, first is we should ensure quality and accessibility service to girls' need, like education, sexual reproductive health and right, economic right, and prevention from violence. And also, people in humanitarian crisis should have an access basic service like health, education, and water, also sanitation. That's all. I'm Richa Sapitri. Thank you. Check. Okay. So thank you very much for the Yapika Action Aid.